प्रिय सही रे नंदसुत बड़ छइला प्रिय सही रे नंदसुत बड़ छइला। प्रतिएर मो भाई श्रीकृष्ण किपरि नाटकटे तब जानिछ तम भाई ना कृष्णचंद्र किमिति का नाटकुटिया कहि बोली भाबुच कहिबी लक्ष्य करंदु भगवान श्रीकृष्ण चंद्र केमिति का नाटकुटिया याको लक्ष्य करी लिखिछन हमर कवि सम्राट उपेंद्र भंज याको लक्ष्य करी लेखिला हमर कवि सम्राट उपेंद्र भंज चौपदी रे कवि सम्राट उपेंद्र भंज चौपदी रे जोड़ी पद प्रमाणित करिछन्दी। अच्छा अच्छा गुडी गिटा दियो ना नहीं बजो ना नहीं खाऊ तो घरे वाला बजो नहीं हम टिके दे बजे दे भागे इन बजे आज इनसे से बजे दो तीन सवाल बता दूं ए मणिवा तमे टिके राधा हबो आ तमे टिके द्वितीय हबो तमे विशाखा तमे टिके ललिता हबो मो कृष्ण ना रे तू कृष्ण ले बापा आज सुधा तोते 3 वर्ष रे तो कृष्ण राधा चली गले मोर जीवन तो आउरी केते जदी राधा रखि दंदु केते होइरा भाई दंदु भल्लो दशाय तो रही जीवन तो राधा चली गले ए कृष्ण क्या हुआ हां कृष्ण मो श्री कृष्ण भगवान हेबी अरे भगवान श्री कृष्ण चंद्र मो हेबी तू ताको चले ताको तू बुले पर बुला नहीं हां हां ए प्रिय सही रे नंदसुत बड़ छइला प्रिय सही रे नंदसुत बड़ छइला। प्रिय सही रे नंदसुत बड़ छइला। जसवंती नारी की मने बिचारी जसवंती नारी की मने बिचारी दिने आकटन करिला प्रिय सही रे नंदसुत बड़ छइला। अरे हो हो प्रिय सही रे मणिमा टिके मन देगी शुणु मोर बंधु माने आबाल्य वृद्ध मानी तुम समस्त गुटी अनुरोध यही कवि सम्राट उपेंद्र भंजंगर ये चौपदी गोटे मन प्राण देगी शुणी हाँ दिने राधा जल आड़िबा पई जाइछंदी एई समय बाटरे अछंदी जगिछंदी श्री कृष्ण भगवान केवल राधांगु भेटिबो राधांगु भेटबा पई वर्तमान से जगी बचिछंदी केमिति सुंदर विषय मा प्रिय सही रे नंद सुत बड़ छइला राधा दाई गोपिका मानंगु कहउछंदी से नंद सुत कला कन्हई जहा करिछंदी एत अपमान एते हैरान कला मते कहया को नहीं किंतु एते प्रकार हैरान कले मध्य तांगर बापा मां को जाईकरी कहले मध्य नंद यशोदा को जाईकरी कहले मध्य हमर गुहारी सुनिले नहीं किंतु आज जहा करिछंदी बुझिले मा आज जहा मते मु जमुनारू जल धरी आसीबा समय रे आज तम भाईना कृष्ण जहा करिछंदी कहउछ लक्ष्य कर ए आरी देव सईरी तात भात धरी भानु जांकु जानते देखिला देव सईरी तात भात धरी भानु जांकु जानते देखिला चक्रीधारी सुत खसिम श्रेणीरू देव सईरी तात भात धरी भानु जांकु जानते देखिला देव सईरी तात भात धरी भानु जांकु जानते देखिला
ଶିଖିନାଥ ବାହନ ଟାଣିରେ ଆଗେ ଉମ ହୋଇ ରହିଲା ପ୍ରିୟ ସହିରେ ସୁତ ବଡ଼ ଶଇଲା कवि कौन बोली प्रमाणित करिछन्नी मा कौन बोली भाया टिके चुप होई बसे अरे मनटा बुझिलु गायक गाइबा समय मनटा को जदि बांटी दब ताले ता पाखु पदस्मरण होबनी साडे मनटा मोर राखीडा भंज कवि कौन लिखिले मा कौन देव शैरी तात भात धरी भानु जांगु जामते देखिला शिखीनाथ मात बाहन ठाणी रे आगे उभा होई रहिला कि सुंदर पदटा लक्ष्य करा किमिति सुंदर पदटा देव शैरी तात भात धरी देव सबंदे मा इंद्र आस हां छोट पिलेटा पचारु एमा ए देव सबंदे इंद्र इंद्र देव शैरी इंद्रनंगर ऐरी हेले मा इंद्रजित इंद्रनंगर ऐरी इंद्रजित देव शैरी तात इंद्रजितंगर तात बापा किए रावण रावण देव शैली तात भात रावणंगर भात हैला कुंभकर्ण कुंभ की माठिया अर्थात बुझिले मणिमा राधा कौन करिछन्ती माठियाडी धरी यमुना को जाइथिले यमुना रो जल धरी आसीबा समय कौन हिचिबा शिखीनाथ मात वाहन ठाणी रे आगे उभा होई रहिला शिखी बंदे मयूर 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 नाथ हैला कार्तिकेश्वर कार्तिकेश्वर माता हैला पार्वती पार्वती जान कि सुंदर पदटा लक्ष्य करा अर्थात गोपिका मानू कहउछन्ती राधा हे गोपिका माने आज जमुना रो मु जल धरी आसीबा समय रे सिंह ठाणी रे मो आगरे आसिकरी कृष्ण उभाई रही गले मत आ बात छाड़ू नंदी एने हेइछि गण ए आरी चक्रीधारी सुत खसम श्रेणीरू माथरे पड़ी ना सगला चक्रीधारी सुत खसिमो श्रेणीरू माथरे पड़ी ना सगला सप्तदोष जोग आरंभ करते सतोष जोग आरंभ करते एकार मने न सरिला प्रिय सहिरे नंदसुत बड़ छइला हो हो प्रिय सहिरे नंदसुत बड़ छइला प्रिय सहिरे नंदसुत बड़ छइला भंज कवि आबे कोन बली प्रमाणित करिछनि मा कौन बोली जेते बेले सिंह ठाणी राजा श्री कृष्ण भगवान ठियाई छन्दी एने राधा कोन करिछन्दी चक्रीधारी सुत खसिम श्रेणी रु माथरे पड़ी नाश दला चक्रीधारी सुत चक्र को धारण करिछन्दी श्री कृष्ण एवं आउ चक्र को किए धारण करिछन्दी मा कुंभार चक्रीधारी सुत एमा ए कुंभार सुत हला कुंभ चक्रीधारी सुत खसिम श्रेणी श्रेणी बोले काख ए जो काखरे माठियाडा धरिथिले राधा ए जो काखरे माठियाडा धरिथिले राधा कृष्ण को देखि करी माठियाडी पड़ी कोन हला मा माथरे पड़ी नाश गला माथ माने जे कि माटी रे बा पृथ्वी रे पड़ी गिरी माठियाडा नाश माने भांगी गला सेई समय राधा विचार करे सप्त दोष जोग आरंभ करंदी कार मने न सरिला सप्त दोष की 17 रे जोग गणना रे कोन छिबा व्यतिपात व्यतिपात
ରାଧାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ବ୍ୟତିପାତ ହେଇଗଲା ମା 11 ମନେ ନ ସରିଲା 11 ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଗଣନାରେ 11 ଅଛି ମା ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାର୍ଥ ରାଧା ଏ ଯୋଉ ମାଠିଆଟି ଧରିଥିଲେ ମାଠିଆଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କୃଷ୍ଣ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ରାଧାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କି ବିବେକଟା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ହଜିଗଲା ଯେତେବେଳେ ହଜି ଯାଇଛି ତାପରେ ହେଲା କଣ ତାପରେ ହେଲା କଣ ଆହୁରି ମହି ଧରା ଧର ରିପୁଜାୟା ଭାବେ ବିନୟରେ ମତେ କହିଲା ମହି ଧରା ଧର ରିପୁଜାୟା ଭାବେ ବିନୟରେ ମତେ କହିଲା ନାହିଁ କରିବାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ନାହିଁ କରିବାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଧରି ପାରିଲା ପ୍ରିୟ ସହିରେ ନନ୍ଦସୁତ ବଡ଼ ଛଇଲା ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ବିତାର ମଣ୍ଡଳୀ ଭଙ୍ଗରାଜା ଉପରେ କଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ମହି ଧରା ଧର ରିପୁ ଜାୟା ଭାବେ ବିନୟରେ ମତେ କହିଲା ଏ ମା ଏ ମାଠିଆଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଏଣେ ସିଂହ ଠାଣିରେ ଉଭାଇଛନ୍ତି ବାଟ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଏଡେ ତରତର ହଉଛନ୍ତି ରାଧା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଣୁ ମହି ଧରା ଧର ରିପୁ ଜାୟା ଭାବେ ବିନୟରେ ମତେ କହିଲା ମହି ବନ୍ଦେ ପୃଥିବୀ ମହି ବନ୍ଦେ ପୃଥିବୀ ମହି ଧରା ଏ ପୃଥିବୀ ଧରିଛନ୍ତି କିଏ ବାସୁକି ମହି ଧରା ଧର ବାସୁକି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ମହାଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯେ କି ଗଳାରେ ସର୍ପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମହି ଧରା ଧର ରିପୁ ମହାଦେବଙ୍କ ରିପୁ ହେଲା ନା କନ୍ଦର୍ପ ମହି ଧରା ଧର ରିପୁ ଜାୟା କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ଜାୟା ବନ୍ଦେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରତି ଦେବୀ ଅର୍ଥାର୍ଥ ସେହି ସମୟରେ ରାଧାଗିରି କହିଲେ ଗୋପିକା ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୂତି ମାନେ ଏ ଗୋପିକା ମାନେ ମତେ ବିନୟ ଭାବରେ ରତିଦାନ ମାଗୁଛନ୍ତି ମତେ ବିନୟ ଟିକେ ପ୍ରୀତିଦାନ ଦିଅ ତମେ ଭାବେ ତମେ ରାଧା ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ସତରେ ମାଗୁନି ମା ମୁଁ ତମକୁ ସତରେ ମାଗୁନି ଗମାତରେ ମାଗୁଛି ଟିକେ ପ୍ରୀତିଦାନ ଦିଅ ନାହିଁ ନାହିଁ କରିବାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପଣନ୍ତ ଧରି ଉଟାରିଲା ରାଧା ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ରାଧା ମନା କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ରାଧା ମନା କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ କରିବାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା କାମ ଦେଲାନି ଆରେ ଏତେ ପ୍ରକାର କହିଲି ଏତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାଧାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କରିବାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପଣନ୍ତ ଧରି ଉଟାରିଲା ଆସ ଆସ ଆରେ ନାହିଁ କରନ ଆରେ ନାହିଁ କରନ ସେଇ ସମୟରେ ହେଲା କଣ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ରାଧାଙ୍କର ପଣନ୍ତଟାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ପଣନ୍ତଟାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଏଣେ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏ କଶ୍ୟପ କୁମାର ବହିରି ଭଣ୍ଡାରେ ଇଙ୍ଗିତେ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା କଶ୍ୟପ କୁମାର ବହିରି ଭଣ୍ଡାରେ ଇଙ୍ଗିତେ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା শুনি সে ভারতী প্রেমর সে মাতি শুনি সে ভারতী প্রেমর সে মাতি উপ ইন্দ্র ভঞ্জ কহিলা প্রিয় সহিরে নন্দ সুত বড় ছইলা ଏ ମଣିମା ଶେଷରେ ଭଞ୍ଜରାଜା କଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି
ମହି ଧରାଧର ରିପୁ ଜାୟା ଭାବେ ବିନୟରେ ମତେ କହିଲା ଏଟେ ବିନୟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯାଇକିରି ରାଧାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମନା କରିବା ଯୋଗୁ ସେଇଠି କଣ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଶ୍ୟପ କୁମାର ବୈରୀ ଭଣ୍ଡାରେ ଇଙ୍ଗିତ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା କଶ୍ୟପ କୁମାର କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର କୁମାର ହେଲେ କିଏ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କଶ୍ୟପ କୁମାର ବୈରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୈରୀ ହେଲା ହନୁମାନ କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଅନ୍ନନା ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ଖାଇବି ଖାଇବି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବି ଖାଇବି କହିଛନ୍ତି ମା ଅନ୍ନନା କହିଲା ଆରେ ବାପ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଦେଖେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସିଏ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଫଳ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଲାଲ ଫଳ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୈରୀ ହେଲା ହନୁମାନ କଶ୍ୟପ କୁମାର ବୈରୀ ଭଣ୍ଡାର ଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦେ କାଲ ସିଏ କଣ କଲେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଦେଲେ କଶ୍ୟପ କୁମାର ବୈରୀ ଭଣ୍ଡାର ଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦେ ଗାଲଟାକୁ ଯାଇକି ଇଆଡେ ପଣନ୍ଦଟାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ରାଧା ଇଆଡେ ପଣନ୍ଦଟାକୁ ରାଧାଙ୍କର ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଗମାତ୍ର ଯାଇକିରି କଣ କଲେ ରାଧାଙ୍କର ଗାଲଟାକୁ ଗମାତ୍ର ଯାଇକିରି ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଦେଲେ ତୁ ପୁରୁଷ କରି ଆଉ ଚାପୁ ତା ଗାଳି ନବୁ ତୁ ପୁରୁଷ କରି ଆଉ କଣ ପୁରୁଷ କରି ଆଇଲେ ଚାପୁ କଶ୍ୟପ କୁମାର ବୈରୀ ଭଣ୍ଡାରେ ଇଙ୍ଗିତ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା ଆରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କୃଷ୍ଣ ହଁ ମା ଏବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଗାଈ ତାକୁ ଲଗେଟ ନଗେଇବା କଶ୍ୟପ କୁମାର ବୈରୀ ଭଣ୍ଡାରେ ଇଙ୍ଗିତ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା ଏଟା ସାଉଣ୍ଡ ରେ अन्ना सानो इतना जे से जो नथला गोटे शुणी से भारती प्रेमर सेमती उपेन्द्र भंज कहिला बुझिलु बाया अरे रह शुणी से भारती प्रेमर सेमती अरे प्रेम रस पर आधारित करी प्रेम रस पर आधारित करी एही बड़ी मां कवि सम्राट उपेन्द्र भंज आमर चौपदी रे मां प्रमाणित करिछंदी तेणुकरी तमे कहिथिला भगवान कृष्णचंद्र जने नटकुटिया मां भगवान कृष्णचंद्र उछरी जने नटकुटिया एणु तमे उच तांगर भौणी भारी कुटुकुटी आइथिबो तेणुकरी तमे जो फल आनिछ अर्जुन वीर सेही फल को ग्रहण करिवे नाही तमर फल धरि कि तम घर को ज नले हमर ए गां रे दबागु थिले काकु दियो अर्जुन भाई आनी आउ ए गाँ रे कागु दबनी केवल अर्जुन को दब आज्ञा तम पाई जेमा फल आनी छंगे गाँ मो पाई ना से अर्जुन भाई आंती से पेड़ वाला भाई ए शिव भाई ए का पेंटिया होता है